oil muna guys. After naghatid kay Tyler, change oil, tapos bibili ko ng flour para sa birthday ni Carol later. Change oil muna si Kika. After mag-change oil, pina-wash ko na rin si Kika. Yung buhay kay Carol. Ayan na, naka-order na ako ng flower for Carol later. So surprise natin siya sa kanyang birthday. Happy birthday, May. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Da. Okay. Nahimot baka na siya. Da. Happy birthday, May. Thank you. Da. Happy birthday. Love you, May. Nice flower vase. Sponsored by La Perla. Happy birthday, May. Love you. You did. Thank you. Red roses. Hi guys. So Hi, guys. today it's Saturday, January 25, and it's my birthday. Happy birthday. So mangaon mi karon mag-lunch mi no kaming tulo. So before mi mag-lunch, amok sang sunduon si Tyler kay naman siya volleyball training karon. So unang among sunduon sa, and then we will go somewhere para mag-lunch daw. Simple lunch, just the three of us. Last night with friends and the barkads. So karon family banding naman. Lunch together. So be with us guys. So money among way karon going to the place kung asa nag-training si Tyler. Karon na sila sa Newton International School. So medyo duol-duol lang kay naman din sa Barwa duol na sa mga. So we will show you the schools. Hi guys, so we're here in the International Academy. Ayan. So let's get inside to see Tyler. Let's go. Ayan, so medyo init. Pero okay ra ang hangin. Bugnaw. Ayan. Get inside here. Ayan guys, wala namin sa sulod. Going to their gymnasium. So ayun, sila Tyler, the players and the coaches. Guys, ayun. So wala pa naman nila ang training. Wala pa sila. So ayan guys, nasundo na namo si Tyler there. So padulong namin sa sakyanan. Going to the lunch. Okay, so we're here guys para mag-lunch ni kadali. So padulong ni sa Radisson Blue. Ayan. So naadiha sa sulod ang Hyde Park kung asa may mag-lunch. Basing daghan tao ron kay Saturday. Pero mayon taog gamay ra. So ayan guys.
So pasulod ni okay. So diri mo sulod. Out pa guys. Hot chocolate. Ayan guys, so manami og kaon. So naglingkod-lingkod sa mi kay gihurot ang hot choco nga take out. So after ani muli na ta. Uli na, uy. Uli na, guys. Actually daghan pud may nakasabay no during lunch kay diri pod na nga unang mga member sa QVA, Qatar Volleyball Association. So daghan kayo mga players pod na nga kauban sa amo. Kauban po na mong volleyball players. Sura mong volleyball players. Kauban pod sa mga volleyball player. So mao na siya. So tara, hinay-hinay na ta og lakaw. So muna ilang lobby. So diha mi ng lingkod. Actually extension is sa isa ka building pud nila katong main hotel gid nila guys. So pagawas nami so na diri. So pagawas na ta. So maglakaw ta kay naman sa pikas ni na parking. Ayan, so maglakaw mi ron guys padulong sa parking para mahilis among gikaon. Busog na. So mo nang hinay na kay mo lakaw kay busog na. Napunay nakurot sa imong chocolate ni. Kinsa man? Ako. Yeah. Sige lang init sad kaayo eh. Init na. Summer is coming na gyud. Yeah. So mo nang i-enjoy gid ang outdoor activities karon dapat. Kay pag abot sa summer, wala na outdoor activities na po kay init. Mga association sa Qatar Volleyball Association. So daghan Yeah. silang mga association diri group by group. Meron silang competition. It's all the Qatar places all over Al Jazeera. Correct. So mo ni ang may guys sa Radisson Blue and then katong isa nila ka building diha mi nangaon. Okay, so padulong going to the parking area. So imbis na magkapi-kapi pa na naman may free nga coffee dito, hot choco, so okay na. Swak na. So sulit na ang gibayad no. Yes. Ay nakakapi na. So Carmen, lami sa man fish pud ang market. food in fairness. Pero lagi po daghan tao lang. Lami man pud ila ang food na enjoy po ni Tyler, especially ang fish. Yeah, fish o ang grilled chicken. Grilled chicken, Thai grilled Grilled chicken. chicken. Lami siya. Kaso lang daghan lagi mga players. Yeah. Ang nakakuan ba siya diha kay tag-as kay sila muramig mga unano. Tan-ahon kay tag-as kay ang mga players. So muna naliya guys. So ano to siya. So ayun na nga guys, nabusog na mi. So sulit ang amo ang lunch karon no. Simple. So simple lunch Nakamit tatlo lang. together Happy with birthday us, ulit. with the three of us. So mao lang to guys. Hope na enjoy pud mo sa amo ang trip karon. Sa amo ang gala outside.
So, until next vlog, Mwah. thank you for watching. That's mine. Okay, God bless everyone. Bye.